ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
నమో వెంకటేశాయ. 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 వినా వెంకటేశ ననాథో ననాథ సదా వెంకటేశ స్మరామి స్మరామి హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద ప్రియం వెంకటేశ ప్రయచ్చ ప్రయచ్చ. నమో వెంకటేశాయ. నమో వెంకటేశాయ. ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ గృహస్థులందరి చేత కళ్యాణోత్సవ సంకల్పం చెప్పించబడుతుంది. కావున భక్తులందరూ మేము చెప్పినట్టుగా పలికి కళ్యాణోత్సవ సంకల్పాన్ని చెప్పుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. శ్రేయకాంతాయ
కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్తినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే యస్య ద్విరద వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అత భగవతః మహాపురుషస్య శ్రీ మహావిష్ణుః ఆజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే వరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే స్వామి పుష్కరిణీ తీరే శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి దివ్య సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతః నారాయణస్య శ్రియః పతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీశేషాచల నివాసినః శ్రీభూమి నీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం శ్రీనివాసస్వామి కైంకర్య రూపం యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య. అందరూ మీ గోత్రాలను స్మరించుకోవాల్సింది, మీ యొక్క జన్మ నక్షత్రము జన్మరాశి స్మరించుకోవాల్సింది, మీ నామధేయము మీ ధర్మపత్ని నామధేయము మీ కుటుంబ సభ్యుల మీ పిల్లల నామధేయములని స్మరించుకొని మీ ప్రార్థనలు అన్నయ్య స్వామివారికి విన్నవించుకొని ప్రార్థన చేసుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ బాంధవానాం సహ పరివారాణం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి సంపూర్ణ కృపాకటాక్ష వీక్షణ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వకార్య అనుకూల సిద్ధ్యర్థం సర్వలోకక్షేమార్థం శ్రీభూమి నీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణ
ವೈವಾಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಾಂಗಂ ಶ್ರೀ ವೈಖಾನಸ ಭಗವಚ್ಚಾಸ್ತ್ರ ಮಾರ್ಗೇಣ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖೇನ ಅಹಂ ಕಾರಯಿಷ್ಯೆ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಿತಮಸ್ತು. ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಚಕರು ಭಕ್ತರಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ವಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯ ವಾಚನೆಯ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೇವೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯ ವಾಚನೆ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆದು ಬರಲಿವೆ. ಮಂಗಳಮಯನಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ಪರಮ ಪಾವನ ಪುರುಷನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ವಧುಗಳಾಗಿ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿ ಭಕ್ತ ಜನರ ಮನೋಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಡೆಯುವ ಮಂತ್ರಪಠನ ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಇದೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶುಕ್ಲಾಂ ಭರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ಸುದಿನಂ ತದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೈವಬಲಂ ತದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೆ ತೇಂಘ್ರಿಗಂ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಂ ಶ್ರೀಮಹಿಯುಕ್ತಂ ಶಾಂತಂ ಶೇಷಂ ಖಗಾಧಿಪಂ ಸುದರ್ಶನಾದ್ಯಾಯುಧಾನಿ ಸಮಸ್ತಾನಿ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ಶ್ರೀಯಾಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುರವೇ ಮಹತೆ ನಮೋಸ್ತು. ಏವಂ ಗುರು ಪರಂಪರಾ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಾನಾಮ್ಯ. ಓಂ ಭೂ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದಾಸ್ಯ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಭಗವತಃ ನಾರಾಯಣ ಸತ್ರಪತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ಶೇಷಾಚಲ ನಿವಾಸಿನಃ ಶ್ರೀ ಭೂಮಿ ನಿಲಾಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ತರ್ವಲೋಕ ಹಿತಾರ್ಥಂ ಕರಿಷ್ಯಮಾನಃ ವೈವಾಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಕರ್ಮಣಿ ಸದ್ಯೋಂಕುರಾರ್ಪಣಾ ಪ್ರತಿಸರಬಂಧ ದೇವತಾರಾಧನಾ ಆಘಾರ ಕರ್ಮ ಮಾಂಗಲ್ಯಾರಾಧನಾ ಧಾರಣಾ ಪ್ರಧಾನ ಲಾಜ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಹೋಮಾದಿ ಆಚರಿತ ಸರ್ವಕರ್ಮಸು ಸರ್ವೋಪಿ ಶುದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರೋಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಚನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಆದೋ ಕಲಶಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಧಾರಾ ಸುಸಪ್ತ ಸುಚಮಾನಸೇಷು ಸರಸ್ತರಿತ್ಸ ಪರಿಪೂರಿತೇಷು ಅಪೋಭಿಗುರುಣ್ಣನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಯಿಷ್ಯೆ. ಗೃಣೋಮಿ ತತ್ತಾಗುಂ ಸುಚರಗುಂ ಸುಚರ್ಮ ಇದಮಾಪ ಶಿವ ಶಿವತಮಾ ಶಾಂತಾ ಶಾಂತತಮಾ ಶುಭ ಶುಭತಮಾ ಪೂತಾಃ ಪೂತತಮಾ ಪುಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯತಮಾ ಮೇದ್ಯ ಮೇದ್ಯತಮಾ ಅಮೃತ ಅಮೃತರಸಾಃ ಪೂತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಪವಿತ್ರೇಣ ಪೂತಾ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ರಶ್ಮಿಭಿಃ ಪುಷ್ಪಾದಿಭಿಃ ಸರ್ವತೀರ್ಥಜಲಮಭ್ಯರ್ಚ. ಸರ್ವತೀರ್ಥಜಲಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪಾವನಂ ಸರ್ವಕಾರಣಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದೋದ್ಭವಂ ಶುದ್ಧಂ ಸರ್ವಮಂಗಲದಾಯಿನಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಸಂವೃತಂ ಯಚ್ಚ ಮಂತ್ರಪೂತಂ ಶುಭಾವಹಂ ಕಾವೇರಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಚ ಕೃಷ್ಣವೇಣೀ ಚ ಗೌತಮಿ ಭಾಗೀರಥೀತಿ ವಿಖ್ಯಾತಾಃ ಪಂಚಗಂಗಾಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಃ. ಓಂ ಏತೆ ಶತಂ ವರುಣಗೆ ಸಹಸ್ರಂ ಯಜ್ಞಿಯಾಃ ಪಾಶಾ ವಿತತಾಃ ಪುತ್ರಾ ತೇಭ್ಯೋ ನ ಇಂದ್ರಸ್ಯ ವಿತೋತ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ಮುಂಚಂತು ಭರತಸ್ವಸ್ತ್ಯ. ಕರಕೆ ಪಾಂಚಭೂತಕಮಾವಾಹಮಿ ಜಲೆ ಸರ್ವತೀರ್ಥಜಲಮಾವಾಹಮಿ. ಮುಖೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಮಧ್ಯೆ ರುದ್ರಂ ಮೂಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಆವಾಹಮಿ. ಕುಂಭೆ ಓಂ ಭೂ ವರುಣಮಾವಾಹಮಿ. ಓಂ ಭುವಃ ಪ್ರಚೇತಸಮಾವಾಹಮಿ. ಓಂ ಸುವಃ ರಕ್ತಾಂಬರಧರಮಾವಾಹಮಿ. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಃ ಯಾತಸ್ಪತಿಮಾವಾಹಮಿ. ಗಂಗಾತಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥಲಾಗ್ಮಃ ವರುಣಾಯ ನಮಃ. ಇದಮಾಸನಂ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆಚಮನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. पुण्यपुष्पैः पूजयामि धूपदीपादि सर्वोपचारार्थम् अक्षतं समर्पयामि. गुडोपहार निवेदनं समर्पयामि. पानीयं समर्पयामि. सदक्षणाकं ताम्बूलं समर्पयामि. गंगादि सर्वतीर्थजलान् महावृणाय नमः. सुप्रीतः सुप्रसन्न वरदो भवतु.
నిర్విఘ్నేన పరిసమాప్త్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కృషే విశ్వక్సేనం సకల విబుధ ప్రౌఢ సైన్యాదినాదం ముద్రాచక్రే కరతలయుగే శంఖదండౌ తథానం మేఘశ్యామం సుపణిమకుటం పీతవస్త్రం శుభాంగ్యం ధ్యాయే దేవం విచితధనుజం సూత్రవత్యా సమేతం ఓం ఆగ్నేయో యస్మాత్ ద్విజామహే త్వా విశ్వే సదాత్వం महितो नु शंभो वैराजन्ते सुहुतनितत्तां प्रेक्षामति सो विबुधानामनादिः यामे शस्तां दनितां ददातु पद्माकरमण्डले ओं भूः विश्वक्सेन समावाहमि ओं भवः शान्तमावाहमि ओगुं सुवः हरमावाहमि ओं भूर्भुवस्वः अमितमावाहमि नित्य अणपायनमावाहमि तद्दक्षिणे सूत्रवतीम् आवाहमि वामि जयाम् आवाहमि सूत्रवतीं जयासमेतां श्रीविश्वक्सेन सहितमात्रम् पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि धूपदीपादि सर्वोपचारार्थम् अक्षतं समर्पयामि गुडोपहरनिवेदनं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि सदक्षराकं ताम्बूलं समर्पयामि सुरासुरशिरोरत्रमरेचे खचिताग्रे विघ्नान्धकार सूर्याय विश्वक्सेनाय नमः सूत्रवतीं जयासमेत विश्वक्सेना सुप्रीतः सुप्रसन्न वरदो भवतो श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं तरवलोकहितार्थं क्लिश्यमानः वैवाहिक महोत्सवकर्मणे न्यूनातिरिक्त दोष निवृत्ति द्वारा कर्म साफल्यार्थं भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्यहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति प्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रियतां प्रीतां प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु एतयः एतेषाम्यन्तो शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदते पदं समूढमस्य पागुंसरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धार्यन् विष्णो कर्माणि पश्य तयतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य जुसखा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति शूरयः देवे वचक्षोराततं तद्विप्रासो विपण्यवो जागृवागुं सस्यबन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्या द्रविणोदा सलरस्य प्रंशत् द्रविणोदा वीरवती विषन्नो द्रविणोद्धार असति दीर्घमायुः सविता पश्चात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात् सविता धरात् सविता नः सुवतु सर्वता आतिं सवितानुरसतां दीर्घमायुः नवो भवति जायमानोऽह्नां केतुरुषसा मेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विददात्यायन् प्रचन्द्रमासि दीर्घमायुः पुण्यमस्तु यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कुर्वीतोपविशं यदा वे सूर्यवदेति अत नक्षत्रं नयति सूर्यो गच्छेति यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कार्यं स्यात् पुण्यः एव कुरुते श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं तरवलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याः भवन्तो भ्रवन्तो वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं ओं पुण्याहं स्वस्ति इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं तरवलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्तो वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं ओं स्वस्ते ओं रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसद्य मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवमशरदस्य वीराः त्रीणि त्रिणिवे देवानां वृद्धानि त्रीणि छन्दागुंसे त्रीणि सवनानि त्रये मे लोकाः रुद्ध्यामेव तद्वीर्य येषु लोकेषु प्रतिष्ठते श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं तरवलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्तो वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं ओं वृद्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टां यो भवस्थानभूर्जदातना मैरणा यच्चक्षते यो पश्यवत मोरस तस्य बाधे तेनः उषतीरव मातरः तस्मारङ्गमामवः यस्य क्षयचिन्वथा आपो जनिदाचनः दिविश्रेयस्त्वान्तरिक्षे तस्वपृथिव्या सम्भव ब्रह्म पौमानसुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोतास पुनातुमा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनवोध्या पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवतो पवित्रेण पुनायमा शुक्रेण देवतेतितो अग्ने कृत्वा कृतो गुम्प्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषे अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुणीमहे उभाभ्यां ते वसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुणीमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागातु यस्य बह्विस्तनवो वीतपृष्ठाः
ಸತಮಾದ್ಯೇಷು ವಯಗ್ಸ್ಯಮಪತಯೋರೇನಾಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ರಶ್ಮಿಭಿರ್ಮಾ ಪುನಾತೋ ವಾತಃ ಪ್ರಾಣೇನಿ ಶಿರೋಮಯೋ ಭೂಃ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೇ ಪಯಸಾಪಯೋಭಿಃ ಋತಾವರೆ ಯಜ್ಞೇ ಮಾ ಪ್ರೀತಾಂ ಪೃಥ್ವಿ ಸವಿತಸ್ತೃಭಿಃ ವರಶಿಷ್ಠೈರ್ದೇವಮನ್ವಭಿಃ ಅಗ್ನೇ ದಕ್ಷೈ ಪುನಾಹಿಮ ಯನ ದೇವಾ ಅಪುನತ येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म प्रीमहे यः पावमाने रद्येते ऋषिभिः सम्भृतकं प्रसं सर्वकुं सपूतमश्नाते स्वदितं मातरिश्वना पावमानेर्यो अद्येते ऋषिभिः सम्भृतकं प्रसं तस्मै सरस्वते तिहे क्षरं सर्पिर्मधुदकं पावमाने स्वस्तैनेः सुदुघाहे पयस्वते ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं पावमाने दिशन्तु नः इमं लोकमतो अमम् कामान् समर्थयन्तु नः देवेर्देवे समावृताः पावमाने स्वस्तैनेः सुदुघाहे घृतश्च्युतः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः प्रणन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म प्रीमहे इन्द्रस्सु नीते सहमा पुनातो सोमस्वस्त्या वर्णसमीच्या यमो राजा प्रमृजातवेद मोचयन्त्वा पुनातो तच्छं यो रावणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातिभेषं षण्णो अस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। प्राच्यां दिशि देवा ऋतुजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्छां दिशि पशवो मार्जयन्ताम् उदयेच्छां दिश्यापवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अतोदरादरिर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम्। ओम वास्तो ओष्पते प्रतिजानि अस्मास्त्वा भेसो अनमीवो भवानः येत्वे मे प्रतितन्नो जुषस्वशन्न येति द्विपदेशं चतुष्पदे वास्तो ओष्पते सग्मया सकं सदा ते सक्ष्यम हिरण्वयगातुमत्या आवह क्षमतयो गेवर्णो यूयं पात स्वस्ति विसदानः अमीवः वास्तु ओष्पते विश्वा रूपाण्यभिषन् सखासु सेवये जनः शुभगुं शुभम्। ओम विश्वक्सेनाय नमः आवरणाय नमः पुनः पाद्याचमनीयं समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नवरदो भवति यदा स्थानमिदाशकं प्रवेशयामि उत्सवार्थं क्षेमार्थं पुनरागमनाय च। ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಕಾರಕನಾದ ಕಲ್ಯಾಣಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನೆ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಹಗಳ ಅನುಕೂಲ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ, ದೇವತೆಗಳ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಮಂಗಳಮಯವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಈ ಸಂಕಲ್ಪವು ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇವು ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಗೆ ಆಧಾರಭೂತವಾದದ್ದು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದು ಆಧಾರ? ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಗತಿ ತಪ್ಪದೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರಾಲಂಬವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತಿರುಗುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಧಾರವಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು
ಅರಿಯಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಪತನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಪತನವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾದಂತಹ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಪೃಥ್ವಿಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಧಾರಭೂತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮೃತ್ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತೀಕಭೂತವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಮೃತ್ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ವಿಕಾಸದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿಸರ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ವೈವಾಹಿಕಮೋತ್ಸವಕರ್ಮಣಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪೂಜಾಂಚ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ಇಮರ್ಪಯಂತ್ಯಮನಯೋ ವೀರ್ಯೋ ಜೋಹಿ ಜನರ್ವಿಭುಧಾ ವಿರಾಜನ್ನೋ ತಮ್ಮಯ ದೋಷ ಯಸ್ಯ ನಾಗ್ನೋ ವಿಪಿನಾನಿ ಪತಂತು. ಓಂ ಭೂಷೇಷಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಭುವಃ ಸಹರ್ಷಶೀರ್ಷಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಸುವಃ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಃ ಅನಂತಮಾವಾಹಮಿ. ಶೇಷಸ ಇದಮಾಸನಂ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ ಆಚಮನಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ. पुण्यपुष्पैः पूजयामि धूपदीपादि सर्वोपचारार्थम् अक्षतं समर्पयामि. गुडोपहार निवेदनं समर्पयामि. पानीयं समर्पयामि. सदक्षिणाकं ताम्बूलं समर्पयामि. शेषान् महासुप्रीतः सुप्रसन्नवरदो भवतु. ओं स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगस्वस्ति देव्यतीतर्वणाः. स्वस्ति पूषान् असुरो ददातु नः. स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना. स्वस्तये वायु उपब्रवामहे सोमं. स्वस्ते भुवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं. स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः. विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः. स्वस्तये देवावन्तृभवः. स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपात्वं हासः. स्वस्ति मित्रावरुणा. स्वस्ति पथ्ये रेवती. स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च. स्वस्ति नो अदिते कृधे. स्वस्ति पन्था मनोचरेम सूर्या चन्द्रमसा आविवा. पुनर्ददता ज्ञाता जानता सङ्घामे महे. स्वस्तयनन्तारक्षमरिष्ठनेमि महद्भूतं वायसं. देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यः शोणावामिवारोहेम. अंहोमुचा माङ्गिरा संजयं च स्वस्ति आत्रेयं. मनसा च तारक्षं प्रयातपानिशरणं प्रपद्ये. स्वस्ति सम्भादे स्वभायन्नो अस्तु. ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः. ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयता. ध्रुवं शुभगं शुभम्. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ವಧುವರರಿಗೆ ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದರೂ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಧುಮಗನನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ಮಧುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು, ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಾದಿ ಸಮರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮಧುಮಗನನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಣೆಗಿಟ್ಟು, ವಜ್ರದ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿ, ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕವಚಗಳನ್ನು, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಾಕ್ರಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿರುವ ಶಂಖಚಕ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಪೇತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುವರ್ಣ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಧಾರಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಧುವನ್ನು ವರಿಸುವಂತಹ ವರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವರನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ
ಮಧುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ದೋಷಗಳು ಉಂಟಾಗಬಾರದು, ವಿಘ್ನಗಳು ಬಾಧಿಸಬಾರದು, ಶಾರೀರಿಕವಾದಂತಹ ವಾತಪಿತ್ತ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಪ್ರಕೋಪಗಳು ಉಂಟಾಗಬಾರದು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಬರದೇ ಇರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ವರನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ವರನ ಲಾಂಛನ ಇದು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರನಾಗಿ ಆಸೀನನಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ, ಉಪಸ್ಥಿತನಿದ್ದನಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೂತ್ರವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವದಿಂದಲ್ಲ, ವರನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ತಿಲಕ, ಕರ್ಣಪತ್ರಗಳು, ಭುಜಕೀರ್ತಿ, ವಜ್ರಾಭರಣಗಳು, ಸುವರ್ಣ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸುವರ್ಣ ಕಿರೀಟ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಅದು ವರೋಪಚಾರವಾಗಿ ಸಲ್ಲುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನು ವಿವಿಧ ಸ್ವರ್ಣ ಆಭರಣಾದಿ ಭೂಷಣಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಧುಗಳ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ವಿವಾಹೋತ್ಸವ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ವಧುಗಳಾಗಿ ನಿತ್ಯವೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾಭರಣ ಯುಕ್ತರಾಗಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಧುಗಳಾಗಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಭಕ್ತರ ಅನುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ವಧುಗಳಿಲ್ಲದೆ ವಿವಾಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಕೂಡ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ತಾವು ಕೂಡ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ವೈಭವವನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮಂಗಳಮಯವಾದಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆದಿಶೇಷನನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ವೈಕುಂಠಲೋಕ, ಭೂಲೋಕ ಹಾಗೂ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಇವು ಮೂರೂ ಕೂಡ ಏಕತ್ರಿತವಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾದಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ
ಈ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರದಿಂದ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ದೋಷರಹಿತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಲು ತಾವು ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಶೇಷಾದ್ರಿವಾಸಿನಃ ಶ್ರೀ ಭೂಮಿಲಾಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ತರ್ವಲೋಕ ಹಿತಾರ್ಥಂ ಕರಿಷ್ಯಮಾಣಃ ವೈವಾಹಿಕಮೋತ್ಸವ ಕರ್ಮಣಿ ಆಘಾರ ಕರ್ಮ ಕರಿಷೇ ಏತೋರ್ವಿಂದ್ರಂ ಸ್ತವಾಮ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾ ಶುದ್ಧೇ ರುಕ್ತೈರ್ವಾ ವೃದ್ವಾಂಶಂ ಶುದ್ಧ ಆಶೀರ್ವಾ ಅನ್ಮಮತ್ತೋ ಇಂದ್ರ ಶುದ್ಧೋನ್ ಆಗೆ ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧಾಭಿರೂತಿಭಿಃ ಶುದ್ಧೋ ಅರ್ಘ್ಯಂ ನಿಧಾರ್ಘ್ಯ ಶುದ್ಧಂ ಮಧ್ಯ ಸೌಮ್ಯಾನಿ ಶುದ್ಧೋ ಇನ ಓರಿಂ ಶುದ್ಧೋ ರತ್ನಾನಿ ದಾಶೇ ಕುಂಡೆ ಸೋಮ ಅವಾಮಿ ಮೈ ಆಶಿರಸ್ತು ಮೈ ದೇವಹೂತಿ ದೇವ್ಯಾ ಹೋತಾರವರಿಷಂತ ಪೂರ್ವರಿಷ್ಠಸ್ಯ ಮತನುವಾಸ ವೀರಾಃ ಮಹ್ಯಮೈಮಾನಿ ಹವ್ಯಾಗುಸ್ತ ಮನಸೋಮೇಸ್ತು ಯೇ ನೋಮಾನಿ ಅಂ ಕತಮಚ್ಚಲಹಂ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸೋ ಆದ್ಯವೋಚತಾಮಿ ಬರ್ಹಿಷು ಸಪ್ತರುಷೇನ್ ಆವಾಹಯಮಿ ಉದ್ಧನ್ಯಮಾನಮಿತಿ ಮಧ್ಯ ಪರ ಪೂರ್ವ ಯಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಗ್ನಿ ಸೋಮರ್ಥ ಈಶಾನಾನಿ ವರ್ತಾಖಂತಿ ಖಳ ಪಿತೃಮಾವಾಹಮಿ ರೇಖಾಂ ಸ್ಕಂದಮಾವಾಹಮಿ ರೇಖಾ ಗಾಯತ್ರ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಜಾತವೇತರಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಗುತ ಪ್ರತಿಗತಿ ಪ್ರಜ್ವಾಲ್ಯ ಉಪಾವರೋಹೇತಿ ಅಗ್ನಿನಿಧಾಯ ಉಪಾವರೋ ಜಾತವೇದ ಪುನಸ್ತ್ವಂ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಹವ್ಯಂ ವಹನ ಪ್ರಜಾನನ್ ಆಯು ಪ್ರಜಾಗಂ ರೈಮಸ್ಮಾಸು ದೇಹಜಸ್ತುರೋತೀತಿ ಹನೋ ಧುರೋಣಿ ಅಗ್ನಿಗ್ರಹಣ ಪಾತ್ರೆ ಸದಾ ಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತಾ ನಿಕ್ಷೇಪೇತ್ ಅಗ್ನಿ ಆಯಾಹ ವೀತಯೇ ಗೃಣಾಣೋ ಹವ್ಯತಾತೆ ನಿಯೋತಾ ಸಸ್ಯ ಬರ್ಗಿಷಿ ಅದಿತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ಅನ್ಮತೇನ್ವ ಮನ್ಯಸ್ವ ಸರಸ್ವತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ದೇವ ಸವಿತ ಪ್ರಸ್ವ ತತ್ಸವಿತೃವರೆ ಏನ್ಯಂ ವರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧಿಮಹಿ ಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ವಿಸ್ಮತ ಸುರುಚೋ ತೇನವಃ ಸ ಬುದ್ಧ್ರ್ಯಾ ಉಪಮಾಸ್ಯ ವಿಷ್ಟಾ ಸತಸ್ಯ ಯೋನಿಮಸತ್ಯವಃ ಓಂ ಭೂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಭಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಸುವಃ ಪಿತಾಮಹಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವರ್ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮಾವಾಹಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮಾಸನಂ ಸೋಮೋ ದೀರ್ಘಂ ಸೋಮ ಅರವಂತಮಾಸಂ ಸೋಮ ವೀರಂ ಕರ್ಮಣ್ಯಂ ದದಾತು ಸಾ ಧನ್ಯಂ ವಿತದ್ರಿಗಂ ಸದ್ಯಂ ಪಿತುಶ್ರವಣಂ ಯೋ ದದಾಸ ತಸ್ಮೈ ಓಂ ಭೂ ಸೋಮಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಭೂಪರಿಜ್ಞಾಂಗಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಸುವರಿಂದುಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಚ್ಛಂತ್ರಮಾವಾಹಮಿ ಸೋಮಸ ಇದಮಾಸಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿರ್ಮಾಪಾದ್ಯಮರ್ಘ್ಯಮಾಚಮನಂ ಪುಷ್ಪಂ ಗುಡೋಪಹಾರಂ ಪಾನೀಯಂ ಸತಕ್ಷಣಾಕಂ ತಾಂಬೂಲಮಿತಿ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸೋಮ ಮಹಾಪಾದ್ಯಂ ಅರ್ಘ್ಯಮಾಚಮನಂ ಪುಷ್ಪಂ ಗುಡೋಪಹಾರಂ ಪಾನೀಯಂ ಸತಕ್ಷಣಾಕಂ ತಾಂಬೂಲಮಿತಿ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ ಸೋಮ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಯಜ್ಞಂ ದೇವತಾವರ್ಧಕತ್ವಂ ನಾಕಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠೇ ಯಜಮಾನತ್ವಂ ಸಪ್ತ ಋಷೀನಾಕಂ ಸುಕೃತಾಂ ಯತ್ರ ಲೋಕಸ್ತತ್ರೈವಂ ಯಜ್ಞಂ ಯಜಮಾನತಿಃ ಓಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣೋ ಅಸ್ಯ ಖರೇಷ್ಟೋ ಅಗ್ನೇ ತ್ವಾ ಸ್ವಃ ವೇದಿರಸಿ ಬರ್ಕಿಷೇ ತ್ವಾ ಸ್ವಃ ಬರ್ಹಿರಸಿ ತೃಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ ಸ್ವಃ ದಿವೇ ತ್ವಾ ಅಂತರಿಕ್ಷಾಯ ತ್ವಾ ಪೃಥಿವ್ಯೈ ತ್ವಾ ಪೋಷಾಯ ತ್ವಾ ಸುತಾ ಪಿತೃಭ್ಯಾಂ ಊರ್ಧ್ವ ಪರಿಷದ್ಯ ಊರ್ಧ್ವಾಂ ಪೃಥಿವಿಂ ಗಚ್ಚತ ಉಭಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಹರೇಮ ವೇತೆ ಪೋಷಾತೆ ಗ್ರಂಥಿಂ ವಿಶತು ಆದಿತ್ಯಂ ವ್ಯಂಜಮಸಿ ಮಂತ ಸ್ವಸಸ್ತಂ ದೇವೇಭ್ಯಃ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತು ಪದಿ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತು ಪೋಸೆ ದಕ್ಷಿಣತೋ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತು ಪೋಸೆ ಉತ್ತರತವದಿ ಏಚ್ಯರ್ಯಂತ್ರಮಸಿ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತೂಪಸೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಸೋತತ್ತಾನ್ ದೇವೇಭ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತೂಪಸೆ ವಿಷ್ಣುಮಾವಾಹಮಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮಾವಾಹಮಿ ಸದಾ ವಿಷ್ಣುಮಾವಾಹಮಿ ವ್ಯಾಪಿ ನಾರಾಯಣಮಾವಾಹಮಿ ಶ್ರುತಾಸೆ ಘೃತಾಸೆ ಧ್ರುವಾಸೆ ತಾರುಣಾಸೆ ವಾನಸ್ಪತ್ಯಸ ದೇವೇಭ್ಯ ಸುಧಸ್ವ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ ಸ್ವಮನ್ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರತಿಪಾತ್ರಯೋಃ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಾವಾಹಮಿ ಸ್ವಮಮಾವಾಹಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣವ ಪ್ರಣೇಶಯಮಾನವಾಚಂ ಯಚ್ಚ ಪ್ರಣಯಜ್ಞಂ ದೇವತಾವರ್ಧಕತ್ವಂ ನಾಕಶ್ಚ ಪ್ರತಿಜಮಾತು ಸಪ್ತಋಷೀನಾಕಂ ಸುಕೃತಾಂ ಯತ್ರ ಲೋಕಸ್ತತ್ರೈವಂ ಯಜ್ಞಂ ಯಜಮಾಂತಿಃ ಓಂ ಪ್ರಿಯಾನ್ ಕೋ ವಪ್ರತುಂ ಸ್ವಪ್ರಂತಾಪ ಸಂಬದಂತೆ ಗುಟಪೃಷ್ಠ ಉದಾಕು ಸಹಸ್ರ ಪೋಷಂ ಯಜಮಾಂತಿಃ ಕೋ ವಯಂಕ್ತಿ ಸವಯುಂಕ್ತು ಸಂವಿಸಂತಾನ್ ದೇವಿರ್ವಿಷಃ ಪಾತ್ರಾನ್ ದೇವಿರ್ಜಯೇ ಸಂವಿಸಂತಾನ್ ದೇವಿರ್ವಿಷಃ ಪಾತ್ರಾನ್ ದೇವಿರ್ಜಯೇ ದಕ್ಷಿಣ ಪರಿದೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತೀರ್ಥೇನ ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಇಂದ್ರಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಅಗ್ನಿಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಸೋಮಮಾವಾಹಮಿ ಉತ್ತರ ಪರಿದೋ ದೈವತೀರ್ಥೇನ ಓಂ ಅಗ್ನಿಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಸೋಮಮಾವಾಹಮಿ ಅಗ್ನಿಶೋಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಇಂದ್ರಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ವಸೂನಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಮರುತ ಆವಾಹಮಿ ಓಂ ರುದ್ರಾಣಮಾವಾಹಮಿ ಅಪಸ್ಪರ್ಶ್ಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಿಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಮಿತ್ರಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ವರುಣಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾನಾಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಅಶ್ವನಾಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಪೂಷಣಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಕಕ್ಷಮಾವಾಹಮಿ ಕಕ್ಷದೇವತ ಸೋಮಮಾವಾಹಮಿ ಔಪಾಸನ ಯಜ್ಞಮಾವಾಹಮಿ ಯಜ್ಞತೆ ತಿಸ್ವಾನ್ ದೇವಾನಾಮಾವಾಹಮಿ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಆವಾಹಮಿ ಆಜ್ಯಭಾಗೆ
ఓం ప్రజాపతిష్ఠరూపామి, ఓం ఇంద్రాజుష్ఠరూపామి, ఓం అగ్నిజుష్ఠరూపామి, ఓం సోమాయజుష్ఠరూపామి, ఓం అగ్నిశోమాభ్యాగముజుష్ఠరూపామి, ఓం ప్రజాపతిజుష్ఠరూపామి, ఓం బ్రహ్మణేజుష్ఠరూపామి, ఓం ఇంద్రాయజుష్ఠరూపామి, ఓం వసుభ్యోజుష్ఠరూపామి, ఓం మరుద్భ్యోజుష్ఠరూపామి, ఓం రుద్రేభ్యోజుష్ఠరూపామి, అపస్పృశ్య, ఓం విష్ణవేజుష్ఠరూపామి, ఓం బృహస్పతిజుష్ఠరూపామి, ఓం మిత్రాయజుష్ఠరూపామి, ఓం వరుణాజుష్ఠరూపామి, ఓం ఆదిత్యేభ్యోజుష్ఠరూపామి, అశ్వేభ్యాం జుష్ఠరూపామి, పూష్ణే జుష్టరూపమి, కక్షాయ జుష్టరూపమి, కక్షదైవత సోమాయ జుష్టరూపమి, ఔపాసన యజ్ఞాజుష్టరూపమి, విశ్వేభ్యో దేవేభ్యో జుష్టరూపమి, సర్వదేవేభ్యో జుష్టరూపమి, ఆజ్యం తృప్తిశ్రియామి, జనం తృప్తిశ్రియామి, అగ్నేర్జ్యోతిరసి సమితి స్వాం అంతరిత ఆరాధయ స్వాం ప్రతిష్ఠ ఆరాధయ స్వాం చిత్రిస్వాపణాత్వచిద్రణ పవిత్రం సో సూర్య విశ్వాం దేవస్వాపణాత్వచిద్రణ పవిత్రం సో సూర్య విశ్వా గత సమిత ప్రోక్ష ఏకవింశతి ప్రమాణ కరసంపూర్ణావసమిత గృహీత్వా మూలాగ్రం స్పృశయిత్వా అభ్యర్థ అక్షతాం ఆజ్యాం చరుభిః ఇమామ్య అగ్నిష్టకాదేన పస్సంత్వేకచ శతంచ సహస్రంచాయుతంచ రియుతంచ ప్రేతంచ అర్భుతంచ అన్య సముద్రచ్చ మధ్యంచాంతస్య పరార్థి ఇమామి అగ్నిష్టగా తేన పస్సంతో. ఓం ఇంద్రాయ నమః, ఓం అగ్నయే నమః, ఓం యమాయ నమః, ఓం నిరుతే నమః, ఓం వరుణాయ నమః, ఓం వాయవే నమః, ఓం కుబేరాయ నమః, ఓం ఈశానాయ నమః, ఓం అగ్నయే నమః, ఓం హుతవహాయ నమః, ఓం హుతాసినే నమః, ఓం కుష్ఠవర్త్పనే నమః, ఓం దేవముఖాయ నమః, ఓం సప్తజిహ్వాయ నమః, ఓం వైశ్వానరాయ నమః, ఓం జాతవేదసే నమః. అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన్వ మన్యస్వ సరస్వతేన్వ మన్యస్వ దేవ సవిత పురుష షష్ఠి శతసహస్ర అంతమక్షయమద్భుతమానయ అయంత యద్మా ఆత్మజాతవేదసే నేద్యస్వ వర్ధస్వచేద్ధ వర్ధే చాసన్ ప్రజా పశుభే బ్రహ్మపట్టసే అన్నాద్యన బ్రహ్మణ్ సోమన్ యద్మమాదాసే అదస్వాహా. ఓం వాయువ్యాదాగ్నే జ్ఞాంతం ప్రజాపతే స్వాహా, నైరుత్యాదేశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహా, ఓం అగ్నయే స్వాహా, ఓం సోమాయ స్వాహా, ఓం అగ్నిశోమాభ్యాగం స్వాహా, ఓం ప్రజాపతే స్వాహా, ఓం బ్రహ్మణే స్వాహా, ఓం ఇంద్రాయ స్వాహా, ఓం వసుభ్య స్వాహా, ఓం మరుద్భ్య స్వాహా, ఓం రుద్రేభ్య స్వాహా అపస్పృశ్య, ఓం విష్ణవే స్వాహా, ఓం బృహస్పతయే స్వాహా, ఓం మిత్రాయ స్వాహా, ఓం వరుణాయ స్వాహా, ఓం ఆదిత్యేభ్య స్వాహా, ఓం అశ్వేభ్యాగం స్వాహా, ఓం పూష్టే స్వాహా, ఓం కక్షాయ స్వాహా, ఓం కక్షదేవత సోమాయ స్వాహా, ఓం ఔపాసన యజ్ఞాయ స్వాహా, యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహం సర్వదేవేభ్య స్వాహ దర్వాభిగార్య చరం సావిత్రీం గృహీత్వా పునరభిగార్య. ఓం భూస్వః, ఓం భువస్వః, ఓం సువస్వాం భూర్భువస్సువస్వః అదితేన్వమగ్గుస్తః అన్వతేన్వమగ్గుస్తః సరస్వతేన్వమగ్గుస్తః దేవసవిత ప్రాసాభిః స దేవదేవసత్రే శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం సర్వలోకహితార్థం కరిష్యమాణः వైవాహికమత్సవకర్మణి ఆగారే స్వరమంత్రాక్షర సర్వదోష ప్రాచిత్తార్థం వైష్ణవోహమం హోషే. అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన్వ మన్యస్వ సరస్వతేన్వ మన్యస్వ దేవ సవిత ప్రస్వ. ఓం అతో దేవా అవంతునో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తదామ విస్వాహ. ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేతా నిదతే పదం సమూఢమస్య పాగుం సురే స్వాహ. త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యా తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ. విష్ణో కర్మాణి పశ్యత యతో వ్రతాని పస్పసే ఇంద్రస్య యుజ్య సఖా స్వాహా. తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దేవేవ చక్షురతతగ్గు స్వాహా. తద్విప్రాసో విపణ్యవో జాగృవాగం సస్సవింధతే విష్ణోర్యత్ పరమం పదగ్గు స్వాహా. ఓం భూస్వః, ఓం భువస్వః, ఓం సువస్వః, భూర్భువస్సువస్వః అతిథేన్వమగ్గుస్తః అనుమతేన్వమగ్గుస్తః సరస్వతేన్వమగ్గుస్తః సప్రాసాభిః. అగ్నిప్రతిష్టాపన ముహూర్త సుముహూర్త మహాంతోరిగృహంతం సుముహూర్తోస్తు. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా.
తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా. అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మము రప్పించి వలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా. చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా. అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా. పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా. ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా. పీతాంబరేణోజ్వలం కాంచీతామలిబద్ధ ఖడ్గ సహితం కాలాంబుజశ్యామలం లక్ష్మాలంకృత వక్షసంభుజలతచ్చక్రాంబుజం సుందరం పూర్ణేందు ప్రియమాన వక్త్రపరిశం శ్రీవెంకటేశం భజే. భృగుమరే చత్రికశ్యప మహర్షి మధ్యే స్థిత్వా సనేకుశమయే సముదీరయంతం శ్రీశాస్త్రసారమఖిలం విఖనో మునీంద్రం భూయో నమామి భువనే గురుం ప్రసన్నం. అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమిత శక్త్యా భ్రియమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణమానానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యాపః తేజో వాయు ఆకాశ అహంకార మహత్ అవ్యక్తాఖ్యా సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండమండలే ఆధార శక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే పువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాకషల్లోకానాం అతో భాగే మహానాలాయమానస్య పనిరాజస్య శేషస్య శాస్త్రప్రామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాకష్ట దిగ్దంతి శుండాతండోతంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవతి అలకావతి యశోవతి ఇది అష్టదేవపురీ విరాజితే. ఇంద్రాగ్నియమనిరితివర్ణ వాయుకుభేర్ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకా చలవలితే లవనేక్షు సురా సర్పే దదిక్షీరా శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్నవ పరివృతే జంభూ ప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాఖ శాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపే ద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తి మద్రుక్షవత్తి వింధ్య పార్యాత్రాఖ్య సప్త కులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుషహారే లావృత భద్రాశ్వకేతకమాలా హిరణ్యకరమణక
कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकशेरुताम्रगवस्ति पुण्णागगन्धर्वसौभ्यवर्ण भरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 योजन विस्तीर्ण भूमण्डले 1,00,000 योजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीकृष्णा गौतम कावेर्याणां मध्यप्रदेशे आदिवराहक्षेत्रे श्रीवेङ्कटाचले स्वामी पुष्कनीतीरे श्री श्रीनिवासस्वामी भगवतालय समस्त भागवताचार्याणां सन्निधौ सकलजगत्स्रष्टुः परार्धद्वय जीविनो ब्रह्मणो द्वितीय परार्थे प्रथमवर्षे प्रथमपक्षे प्रथमे हनि द्वितीययामे त्रयोदश घटिका 24 घटिकासु गतासु तृतीय मुहूर्ते प्रथम प्राणायाम काले पुरुहूत नामधेयेन्द्र समये पार्थिव प्रलय कूर्मानन्त श्वेतवरः ब्रह्म सावित्राख्य सप्तकल्पानां मध्ये पंचमे श्वेतवरः कल्पे स्वायंभव स्वारोचित उत्तम तामस रैवत चाक्षुषवैव स्वत सूर्यसावर्णी धर्मसावर्णी दक्षसावर्णी रुद्रसावर्णी ब्रह्मसावर्णी इंद्रसावर्णी वेदसावर्णाख्य चतुर्दश मन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे तत्र 170 महायुगानां 27 महायुगेष्व अतीतेषु तदुपरि 28 महायुगे 28 सहस्रान्वित 17 लक्षाब्दे कृतयुगे याते 96 सहस्रान्वित 12 लक्षाब्दे त्रेतायुगे याते 64 सहस्रान्वित 8 लक्षाब्दे द्वापरयुगे याते 32 सहस्रान्वित 4 लक्षाब्दे वर्तमाने कलियुगे प्रथमपादे युधिष्ठिर विक्रमार्क सालिवाहन विजय अभिनंदन नागार्जुन कल्कि भूपाक्य शिक्षकानां मध्ये तृतीये सालिवाहनसके अस्मिन् देशे शुभमुहूर्ते मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि चेतक्षण पर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धकेषु रहस्य प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दश अपरेषां मद्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुंभे पाकलोहित आधाम तपसंघातकाल सूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यो उत्तीर्य तिले सूर्यमंडल पर्यंतं कुटराशेर वर्ष सहस्रावसाने एक तिल अपकर्षण क्रमेण सर्वरास्य अपकर्षण संहित काले श्री महाविष्णुलोके निवाससित्यर्थम् आदित्यलोके ब्रह्मलोके ध्रुवलोके गोलोके निवाससित्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्ठोम अतिरात्र अप्त्योर्यम शान्तपन वाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतक्रतु पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्ष फलसित्यर्थं लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं परत्व विभव व्यूह अंतर्यामी अर्चा स्वरूप रूप गुण विभवैश्वर्यादि निरूपक श्री विखनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृग्वादिभिः मन्वादिभिः वशिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिर्युक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादित कन्यादान कल्पोक्त संपूर्ण सकल फलावाप्त्यर्थं षोडश महादानेषु मुख्यभूतं सालंकृत कन्यका दानाख्य महादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीरस्य दिव्य मंगल विग्रहस्य सुदर्शन पांचजन्य कौमोदकी नंदकादि दिव्य पंचायुधर विराजितस्य पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशितस्य श्रीमदो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखान सागमोक्त भगवच्चास्त्रोक्त मार्गेण आंगिरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्तमानस्य परत्व विभव व्यूह अंतर्यामी अर्चावतार रूपस्य भगवतः परवासुदेवस्य महाविष्णोः परब्रह्मणो न प्रेम आंगेरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूल प्रकृति सुखीयमानस्य त्रिगुणात्मिकस्य गुणत्रय कर्मणो विधिवशात् उत्पत्ति स्थिति लयकार प्रवर्तमानस्य महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगिरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य अर्चावतार रूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्य
ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಆದಿನಾರಾಯಣಶರವಣಃ ಪುತ್ರಾಯ ಆಂಗಿರಸಬಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಜತ್ರಯಾರುಷೇಯ ಪ್ರವರಾಮಿತ ಭಾರದ್ವಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಾಯ ಭಕ್ತಲೋಕ ಪರಿಪಾಲನಾಯ ಕಿರೀಟಹಾರಕೇಯೂರ ದಿವ್ಯಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯ ಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಕೃತಾಯ ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯ ಶೋಭಿತಾಯ ದಿವ್ಯಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ದಿವ್ಯಾವತಾರಾಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಾರಿಜಾತಾಯ ಸ್ವರ್ಣ ಗರುಡವಾಹನಾರೂಢಾಯ ಅಚಿಂತ್ಯಾತ್ಮಕ ನಿತ್ಯ ಯೌವನ ಸ್ವಭಾವಲಾವಣ್ಯ ತೇಜೋ ರತ್ನಾಕರಾಯ ಅಖಿಲ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿನೋ ಅಖಿಲ ಲೋಕ ಪವಿತ್ರ ಗೋತ್ರಾಯ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಕರಾಸೋ ಜಾತಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವರಾಯ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಧರ್ವ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಭಾರ್ಗವಚವನ ಆಪ್ನುವಾನ ಔರ್ವವೇದಲ ಪಂಚಾರುಷೇಯ ಪ್ರವರಾಣಿತ ಭಾರ್ಗವಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಪ್ರಾತುರಾಂ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನೀಂ ಆನಂದ ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪಾಂ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾ ರಾಶೋ ಜಾತಾಂ ಭೃಗೋ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಭಾರ್ಗವೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಮಾಂ ಕನ್ಯಾ ವೃಣೀಮಹೇ ವೃಣೀಧ್ವಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಧರ್ವಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪಾವತ್ಸರ ನೈದ್ರವದ್ರ್ಯಾರುಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಕಾಶ್ಯಪಶ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಪ್ರಾತುರಾಂ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವತೀಂ ಬಹುಶ್ಯಮಲಾಂಗೀಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋ ಪುರಾಣ ಮಹಿಷೀಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಾಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಸೋ ಜಾತಾಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸಂಕಲ್ಪತರ್ಯಾಂ ಕಾಶ್ಯಪೀಂ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಯಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ ವೃಣೀತ್ವಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕ ಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೇರುತಾಂ ದಾಸ್ಯಮಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಜಿಗೀಶಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಸಾಧ್ವೀಂ ಸುಶೀಲಯ ಸುಮೇಧಸೇ ಪ್ರಿಯತೋಹಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ಧರ್ಮ ಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ ವಿಶ್ವಂಭರಾ ಸರ್ವಭೂತಾ ಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಸರ್ವದೇವತಾಃ ಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೀಣಾತ್ ಕಮಲಾಪತಿಃ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಮಹಾಂತೋ ನಿಗುಣಂತಂ ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ತಿರುಗಿರಿಯ ಒಡೆಯನು, ಸಮಸ್ತ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕನು, ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಲಯಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತನು, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಧಾರಭೂತನೂ ಆಗಿರುವ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವರ್ಣಿತವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ವರನನ್ನಾಗಿ ಈ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರತೀಕಭೂತವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಆರಾಧಿಸುವ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಘಟ್ಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಜಗನ್ನಾಥನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹದಾಯಕನಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಒದಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಭಕ್ತರ ಉದ್ಧಾರವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಕಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಕಲ ಪುರಾಣಗಳು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಆವಿರ್ಭಾವದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣವೇನು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾ ಕಲಿಯುಗದ ಭಕ್ತಜನರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವುದು, ಪಾಪಕೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿದ್ದು ತೊಳಲಾಡದೇ ಇರುವಂತೆ, ಬಳಲದೇ ಇರುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಲಕ್ಷ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಜಗನ್ನಾಯಕನ ಭಾವದಿಂದ ಯಾರು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಆಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿಗೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾ ರಕ್ಷಾಕವಚವಾಗಿ, ವಜ್ರಕವಚವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವಂತೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತೋರುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ತಂದೆಯೂ ತಾನಾಗಿ, ತಾಯಿಯೂ ತಾನೇ ಆಗಿ ಎರಡೂ ವಿಧವಾದಂತಹ ಭಾವಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾದ ಆನಂದಮಯವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಇಡುವುದಕ್ಕೆ
ಪರಮಾತ್ಮನು ಅನೇಕ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ತೋರುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಲೀಲೆಗಳು ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ಭಕ್ತಿಯು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಾಢವಾಗುವುದಕ್ಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸವು ದೃಢವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ತೋರಿದಂತಹ ಲೀಲೆಗಳು ಪಾಠವಾಗುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಿಷ್ಯತೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ. ಭಕ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿಯೇ ತೀರುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬುನಾದಿಯಾಗಿ ಈ ಲೀಲೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಭಾಗವತಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಲಿ, ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಯೇ ತೀರುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ದೃಢವಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿ ಎನ್ನುವುದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಿವ್ಯಗುಣ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಕಿಂಚನರಾಗಿರುವ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಾನೆ. ಕುಚೇಲನ ಮೇಲೆ ಕುಬೇರನಿಗಿಂತಲೂ ಹಿರಿದಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೊರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುಣಗ್ರಾಹಿಯಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಉನ್ನತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತಿಯು ದಿನೇ ದಿನೇ ಅತ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜ ನಮಸ್ಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅತಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಹೇತುನ ಕಂಠೆ ಭದ್ರಾಮಿ ಸುಭಗೆ ರಕ್ಷದ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜ ನಮಸ್ಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅತಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಹೇತುನ ಕಂಠೆ ಭದ್ರಾಮಿ ಸುಭಗೆ ರಕ್ಷದ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ. ಮಹೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಮಹಾಂತೋ ನಿಗೃಹ್ಣಂತುಂ ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತುಂ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಅಸ್ತು ತಥಾಸ್ತು. మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటి మిగదే. మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటి మిగదే. మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల. సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే. సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే. అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు సింగారరాయడుగదే. చిత్తజగురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు. బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు. బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు. అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే.
అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటి మిగదే ఓం ఇవం మేవ తత్వాయ విత్పన్నో అగ్నే సత్వం నో అగ్నే త్వమగ్నయాసి స్వాహా ప్రజాపతినత్వదేతానిన్యో విశ్వా జాతాని పరీతా బభూవ యత్కామాస్తి హోమస్తన్నో అస్తు వయగ్స్యమపతయోరైనాగు స్వాహా ప్రజాపతిర్జయానింద్రాచపరాచతుగ్రహ పూర్తనాచ్యశు తస్మై విసమనమంతా సర్వాస ఉగ్ర సహ్యవ్యో బభూవ స్వాహా ఓం విష్ణవే స్వాహా ఓం పురుషాయ స్వాహా ఓం సత్యాయ స్వాహా ఓం అచ్యుతాయ స్వాహా మనుద్ధాయ స్వాహా శ్రీనివాసాయ స్వాహా ఓం త్రియే స్వాహా ఓం ధృతే స్వాహా ఓం పవిత్రే స్వాహా ఓం ప్రమోధారిణ్యే స్వాహా ఓం హరిణ్యే స్వాహా ఓం పౌష్ణే స్వాహా ఓం క్షోణ్యే స్వాహా ఓం మఖ్యే స్వాహా ఓం చిత్తంచ స్వాహా ఓం చిత్తిచ్య స్వాహా ఓం ఆకూతంచ స్వాహా ఆకూతిచ్య స్వాహా విజ్ఞాతంచ స్వాహా విజ్ఞానంచ స్వాహా మనశ్చ స్వాహా సక్వరేచ్చ స్వాహా దరసచ్చ స్వాహా పూర్ణమాసచ్చ స్వాహా బృహచ్చ స్వాహా రథంత్రం చ స్వాహా భూస్వాహా ఓం భువస్వాహా ఓం స్వస్వాం భూర్భువస్వస్వాహా ఆదితేన్మగ్గుస్తః అనుమతేన్మగ్గుస్తః సరస్వతేన్మగ్గుస్తః దేవసవేత ప్రాసవేః स देवदेवसत्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वहितार्थं करिष्यमाणः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं वैवाहोत्सव कर्मणि लाजहोमं होषे अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसवा इमं लाजनम विगार्य ओम इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवरणान् स्ततग्निरनुमन्यतां यं नार्पभ्रूतेऽग्नो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवरणान् स्ततग्निरनुमन्यतां यं नार्पभ्रूतेऽग्नो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवरणान् स्ततग्निरनुमन्यतां यं नार्पभ्रूतेऽग्नो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सुवस्वाहा भूर्भुवस्वस्वाहा अदितिर्ममग्गुस्था अनुमतिर्ममग्गुस्था सरस्वतिर्ममग्गुस्था देवसप्रासवे देवदेवसत्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिमोत्सकरं सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थं वैष्णवहोमं होषे अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसवा अतो देवावन्तु यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदते पदं समूढमस्य पाकं श्री स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्याततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पथे इन्द्रस्य युज्य सखा स्वाहा तद्विष्णु परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरत्तग्गुस्वाहा तद्विप्रासो विपण्यवो जागृभागं सस्तमिन्दते विष्णोर्यत्परं पदग्गुस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं सुवस्वाहा भूर्भुवस्वस्वाहा अदितिर्ममग्गुस्था अनुमतिर्ममग्गुस्था सरस्वतीर्ममग्गुस्था प्रासाभिः स देवदेवस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिक महोत्सवकर्मणि कर्मसाद्गुण्यार्थम् उपरिष्ठन्त होमं होषे अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसवा एतस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वान्यभगम् अग्निष्ठत्विष्टकृद्विद्मा सर्वज्ञं स्विष्टगुं सुहुतं करोति मे स्वाहा आग्नये स्विष्टकृते सुहुता हुताहुतीनं कामानगं समद्धयित्रे स्वाहा आग्नये स्वाहा अग्नेनाधाय स्वाहा अग्नेनपते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतममुष्मे स्वाहा अग्ने स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा यन्म आत्मोमिन्ता भूतग्निसत्पुनराहार्जातवेद विचर्षे स्वाहा येदोऽस्ये दिशि महि स्वाहा समिदसि तेजोऽसि तेजोमयि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्युर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि
चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा अग्निर्भुक्तगुस्वाहा वेदिर्भुक्तगुस्वाहा द्योर्भुक्तगुस्वाहा पृथिवीभुक्तगुस्वाहा वोषधे वनस्पतिगन्धर्वाप्सरचोभुक्तगुस्वाहा अग्निर्जनगुस्वाहा वेदिर्जनगुस्वाहा द्योर्जनगुस्वाहा पृथिवीजनगुस्वाहा वोषधे वनस्पतिगन्धर्वाप्सरजनगुस्वाहा अथ पूर्णातिकालमुहूर्तः ओं सप्तते अग्ने समेत सप्त जिह्वा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्र सप्तधात्मजन्ते सप्त योनिरापुषस्व सप्त योनिरापुषस्व गुरुतेन स्वाहा समिन्द्रे विश्वेऽपि देवेवन्तं दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वः आतिशेषमिन्द्रजुहोमि स्वाहा पूर्णातिकाल मुहूर्तस्य मुहूर्तो महान्तो न गृह्णन्तो अग्निस्तृपितो वेदिस्तृपितो द्योस्तृपितो पृथिवीस्तृपितो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अदितिर्मम गुस्तः अन्वतेन्मम गुस्तः सरस्वतीर्मम गुस्तः देव सप्रासाभिः पवित्रमस्य पवित्रमे भूयस्व पूर्णमस्य पूर्णमे भूयस्व सर्वमे भूय सर्वमस्य सर्वमे भूयस्व अक्षितमक्षित्येजोमे अक्षितमस्य मामे चेष्टः प्राच्चां दक्षिणायां प्रति इच्छाम् उति इच्छाम् ऊर्ध्वायम् अतोतराद्रिः आपोषितात्व प्रोक्ष ओम पश्चिमतो विष्णु सदमसे दक्षिणतो विष्णु सदे उत्तरतो विष्णु सद्रमसे प्राच्यां विष्णु सद्रमसे सर्वांकुचं ग्रन्थेन विसृज्य अपस्पर्श्याब्धिः प्रोक्ष आप्यायन्तामिति जुहोति ओम आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषतयस्तदेवं गच्छ ततो नो वृष्टिमेर्य स्वाहा शुद्ध्यन्तां ते वसतृकं शुद्ध्यन्तां ते वसतं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुत्योर्भूतिः आदित्यस्सोमो नमः त्रयाशं जमदग्ने कश्यपश्यत्रयाशं यद्देवानां त्रयाशं तन्मे अस्तु त्रयाशम् अपुष्टमयो भवः त्रयाशं जमदग्ने कश्यपश्यत्रयाशं यद्देवानां त्रयाशं तन्मे अस्तु त्रयाशं दीर्घायित्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयाशम् आप्रेदात्मं प्रोक्ष अपुष्टमयो भवः ओंचमे स्वरच्छमे यज्ञोपचतेनमच्छयत्ते न्योन्तस्पैते नमः बालकृतं वा चरितं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रिं वा वशरन्तहारोपाग्ने जातस्य भगवान् प्रज्वलितवो नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे सोमाय नमः यदा स्थानमिदस्कं प्रवेशयामि उच्चवादं क्षेमार्थं पुरागमनाय च यज्ञेश्वराय नमः आज्यशेषं समर्पयामि यज्ञेश्वरं सुप्रीत सुप्रसन्नवरदो भवतु यत्र ब्रह्मादिदेवस्तत्र गच्छ उदाहरणां नमस्ते गर्भपत्याय नमस्ते दक्षिणाग्ने नमः आहवनीय महावेद्य नमो नमः कायेन वाचा मनसा इन्द्रियं वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायण समर्पयामि सर्वं श्रीमन्नारायणार्पितमस्तु प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताद्वरेति स्मरणान्त्येव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति स्मृतिः विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः स्वस्ति श्रद्धा मेधां यशः प्रज्ञा विद्यां बुद्धिं श्रियं फलम् आयुष्यं तेज आरोग्यं देहि मे हव्यवः यस्य स्मृत्याचनामुक्त्वा तपोहोमक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां यति सद्यो वन्ते हुतासना मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुतासनां यद्दुतं तं मया देवा परिपूर्णं ततस्तु ते ओम सर्वं श्री भूमि निलासमेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु ಜ್ಞಾನಹೋಮದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದೀಗ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಧನುರ್ಮಾಸ ಗೋದಾದೇವಿಯನ್ನು
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ದಿನವೂ ಗೋದಾದೇವಿಯಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಧನುರ್ಮಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪಾಶುರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಆ ಗೋದಾದೇವಿಯ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೋದಾದೇವಿಯಿಂದ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದಂತಹ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಅಮೃತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಪದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾದವು. ಆ ಗೋದಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವೈಭವ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಗೋದಾದೇವಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಗೋದೆಯ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಎನ್ನುವ ಮಹತ್ತರವಾದ ಭಕ್ತಿಯ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವಳ ಜೀವನ. ಅದನ್ನು ಓದಿದಂತಹ ಜನರ ಬದುಕು ಪಾವನ. ಅಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆ ಜಗಜ್ಜನನಿಯಾದ ಗೋದಾದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಮಾಲಾಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ಭಕ್ತಿಯ ಪರಿಪಕ್ವ ರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಗೋದಾದೇವಿಯ ಚರಿತ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆದರಣೀಯವಾದದ್ದು, ಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಂತಹ ಮಹನೀಯವಾದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ನಾವು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆಗೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి